جماعت ہفتم سائنس پارٹ 1 سبق غذا کے اجزاء۔ سوال: غذا کے لازمی اجزاء کون سے ہیں؟ جواب: غذا جو ہم کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربیاں، وٹامن اور نمکیات پائے جاتے ہیں جو غذا کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ سوال: غذا میں کون کون سے مقویات پائے جاتے ہیں؟ جواب: کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربیاں، وٹامن، نمکیات اور غذا میں موجود پانی غذا۔ سوال: ہلکایا ہوا آیوڈین کا محلول جس کا رنگ ہلکا بھورا یا زرد ہوتا ہے کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ جواب: چند آیوڈین کی قلموں کو لے کر امتحانی نلی کو خوب ہلاتے ہوئے ہلکایا آیوڈین کا محلول تیار کیا جاتا ہے۔ سوال: غذا میں چربی کی موجودگی کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ جواب: کسی غذائی شے کی تھوڑی سی مقدار لے کر اسے سفید کاغذ پر آہستہ رگڑنا چاہیے۔ اگر کاغذ نیم شفاف ہو جائے تو اس میں چربی کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ سوال: 1 گرام سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کس کے مساوی ہوتا ہے؟ جواب: 6 پیلیٹس سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے مساوی ہوتا ہے۔ سوال: کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کس میں پایا جاتا ہے؟ جواب: کاربوہائیڈریٹ نشاستہ چاول میں پایا جاتا ہے۔ سوال: چربیاں کس غذا میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں؟ جواب: چربیاں تیل میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ سوال: پروٹین کون سی غذا میں موجود ہوتی ہے؟ جواب: پروٹین دودھ، دالیں، گوشت میں موجود ہوتے ہیں۔ سوال: ہمارے جسم کے لیے کون سے غذائی اجزاء ضروری ہیں؟ جواب: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربیاں، معدنیات اور رقیقی ریشے وغیرہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ سوال: ریشے والی ترکاریوں کے نام بتلائیے۔ جواب: تورئی، بھنڈی، سیم اور ابلا ہوا رتالو ریشے والی ترکاریاں ہیں۔ سوال: غذائی ریشے کس سے بنے ہوتے ہیں؟ جواب: کاربوہائیڈریٹ سے غذائی ریشے بنے ہوتے ہیں۔ سوال: ریشے دار غذا کا فعل اور فائدہ بتلائیے۔ جواب: ریشے دار غذا کو آنتوں میں سے گزارنے میں مدد دیتے ہیں اور قبض سے بچاتی ہیں۔ سوال: ہمیں کن چیزوں سے غذائی ریشے حاصل ہوتے ہیں؟ جواب: گندم، اجناس، رتالو، مٹر، کدو، سیم، پالک اور پھل جیسے موز، سیب، پپائی سے ہمیں غذائی ریشے حاصل ہوتے ہیں۔ سوال: پھل اور ترکاریوں کو چھلکے کے ساتھ کھانا کیوں ضروری ہے؟ جواب: پھل اور ترکاریوں کو چھلکے کے ساتھ کھانا ضروری ہے کیونکہ ان میں مقویات اور ریشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سوال: پانی کی مقدار کن پھلوں اور ترکاریوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ جواب: تربوز، پھلی، کھیرا، ٹماٹر، تورئی، سیب، پپائی وغیرہ میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سوال: متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟ جواب: غذا میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربیاں، وٹامن، نمکیات موجود ہوں تو وہ متوازن غذا کہلاتی ہے۔ سوال: ترکاریوں کو بار بار دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: غذا میں موجود
तरकारियों में मौजूद मुखव्वियात ज़ाये हो जाते हैं। सवाल, जंक फूड के इस्तेमाल से क्या होता है? जवाब, जंक फूड के इस्तेमाल से हज़मी निज़ाम मुतासिर होता है। सवाल, शुमाली हिंदुस्तान में रोटी का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा किया जाता है? जवाब, क्योंकि शुमाली हिंदुस्तान में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ रोटी का इस्तेमाल होता है। सवाल, तग़ज़िया के जदीद साइंस के बानी कौन हैं? जवाब, एक फ्रांसीसी साइंसदां लियो आइज़र हैं। सवाल, किसने अस्करबूत बीमारी का पता चलाया? जवाब, साल 1752 ईस्वी में जेम्स लैंडेस ने अस्करबूत बीमारी का पता चलाया। सवाल, अस्करबूत बीमारी का इलाज किस तरह किया जाता है? जवाब, अस्करबूत बीमारी का इलाज ताज़ा फलों और तरकारियों के ज़रिए किया जाता है। सवाल, हमें कब पता चला कि हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ जैसे 3 अहम ग़िज़ाई अशिया को ग़िज़ा से हासिल करता है? जवाब, 1952 ईस्वी में। सबक नंबर 2, तुरशे और असास। सवाल, हल्दी में किस चीज़ को मिलाने पर हल्दी का रंग तब्दील हो जाता है? जवाब, चूने या साबुन के पानी को हल्दी में मिलाने पर हल्दी का रंग तब्दील होता है। सवाल, नुमाइंदा या इंडिकेटर किसे कहते हैं? जवाब, ऐसी अशिया जिन्हें दूसरी अशिया के साथ मिलाने पर रंग में तब्दीली वाक़ होती है, नुमाइंदा या इंडिकेटर कहलाता है। सवाल, कौन एक कुदरती मुज़ाहिर है? जवाब, हल्दी एक कुदरती मज़ाहिर है। सवाल, वो अशिया जो नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में तब्दील करती है कौन सी खासियत रखती है? जवाब, तुरशई खासियत रखती है। सवाल, वो अशिया जो सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में तब्दील करती है कौन सी खासियत रखती है? जवाब, असासी खासियत रखती है। सवाल, तादीली खासियत किसे कहते हैं? जवाब, ऐसी अशिया जो न सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में बदलती है और ना ही नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में बदलती है, तादीली खासियत वाली अशिया कहलाती है। सवाल, चूंटी के काटने पर जलन का एहसास क्यों होता है? जवाब, फार्मिक तुरशे की वजह से जो चूंटी अपने जिस्म से खारिज करती है जलन का एहसास होता है। सवाल, वो तुरशा जो पौधों और जानवरों में पाया जाता है क्या कहलाता है? जवाब, कुदरती तुरशा कहलाता है। सवाल, सिरका कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, एसिटिक तुरशा रखता है। सवाल, जैतून का तेल कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, ओलिक तुरशा रखता है। सवाल, लीमू, संतरा कौन सा तुरशा रखते हैं? जवाब, सिट्रिक तुरशा रखते हैं। सवाल, चर्बी कौन सा तुरशा रखती है? जवाब, स्टेरिक तुरशा रखती है। सवाल, बासी पनीर कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, ब्यूट्रिक तुरशा रखता है। सवाल, दही, छाछ कौन सा तुरशा रखते हैं? जवाब, लैक्टिक तुरशा रखते हैं। सवाल, पाम तेल कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, पामटिक तुरशा रखता है। सवाल, पालक, टमाटर कौन सा तुरशा रखते हैं? जवाब, ऑक्ज़ैलिक तुरशा रखते हैं। सवाल, आंवला या आंवला कौन सा तुरशा रखते हैं? जवाब, एस्कोर्बिक तुरशा रखते हैं। सवाल, सेब कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, मैलिक तुरशा रखता है।
सवाल, पेशाब कौन सा तुरशा रखता है? जवाब, यूरिक तुरशा रखता है। सवाल, चाय कौन सा तुरशा रखती है? जवाब, टैनिक तुरशा रखती है। सवाल, असासी खासियत किस तरह मालूम की जा सकती है? जवाब, ऐसी अशिया जो छूने पर साबुन की तरह महसूस हो असासी खासियत की होती है। सवाल, चूने का पानी कौन सा असास रखता है? जवाब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड असास रखता है। सवाल, गिलास साफ करने वाले महलूल कौन सा असास रखता है? जवाब, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सवाल, साबुन कौन सा असास रखता है? जवाब, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कौन सा असास रखता है? जवाब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सवाल, तुरशा और असास को जांचने के लिए कौन से महलूल का इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफेथलीन इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, जब मिथाइल ऑरेंज और सिट्रिस तुरशा मिल जाए तब कौन सा रंग हासिल होता है? जवाब, सुर्ख रंग हासिल होता है। सवाल, जब मिथाइल ऑरेंज और असास मिल जाए तब कौन सा रंग हासिल होता है? जवाब, जर्द रंग हासिल होता है। सवाल, जब फेनाफिथलीन तुरशे के साथ मिलता है तब कौन सा रंग हासिल होता है? जवाब, कोई रंग हासिल नहीं होता बल्कि बेरंग रहता है। सवाल, जब फेनाफिथलीन असास के साथ मिलता है तब कौन सा रंग हासिल होता है? जवाब, गुलाबी रंग हासिल होता है। सवाल, मुलम्मा कारी क्यों की जाती है? तांबा अशिया में मौजूद तुरशों से ताअम्मुल करता है और नतीजतन नीले सब्ज रंग की तह जम जाती है। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। इसको रोकने के लिए तांबे के बर्तनों की अंदरूनी सतह पर टिन की मुलम्मा कारी की जाती है। सवाल, अचार, जैम्स और जेलीज को कहाँ रखा जाता है? जवाब, कांच या पोर्सिलेन और प्लास्टिक के बर्तनों में रखा जाता है।